O site Congadas de Atibaia apresenta Visão dos Jovens que moram fora do Brasil sobre as Congadas de Atibaia, parte 1. Qual é o seu nome e sobrenome? Quel est ton nom et prénom? Bonjour, mon nom est Jeffrey Santandrea. Bom dia, meu nome é Jeffrey Santandrea. Quantos anos você tem? Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Ele tem 27 anos. Qual é o país que você está morando? Dans quel pays vis-tu? Je vis présentement au Canada. Ele vive agora no Canadá. Em que país você nasceu? Dans quel pays es-tu né? Je suis né aussi au Canada. Je vis en fait à Montréal. Ele nasceu aqui no Canadá, em Montreal. Agora nós vamos fazer a parte sobre o vídeo. Maintenant, on va faire la partie qui concerne la vidéo. O que você achou das Congadas de Atibaia? Comment tu as trouvé les Congadas de Atibaia? J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était un événement très rassembleur, très festif aussi. Clairement, il s'agit d'une belle tradition auprès de cette communauté. Ele achou esse evento muito unificador, que une as pessoas, muito festivo, e ele acha que é uma boa tradição dessa sociedade. O que te chamou mais atenção nessa cultura? Qu'est-ce qui a le plus attiré ton attention dans cette culture? Ce qui a surtout attiré mon attention, c'est la joie qui est exprimée à travers la danse, le chant, les habillements très colorés aussi. J'aime beaucoup la musique à la base, donc c'est les instruments de musique qui ont surtout attiré mon attention. J'ai été très impressionné par les types de percussions qui ont été utilisés. O que mais atraiu é a alegria que se expressa através da dança, canto e roupas muito coloridas. Adoro música e instrumentos musicais, então é principalmente a percussão que eu gostei. Eu fiquei muito impressionado de escutar essa percussão. Que recado você gostaria de mandar para os congadeiros ou para os atibaienses, pessoas que nasceram em Atibaia, que convivem com essa cultura? Quel message tu aimerais envoyer aux congadeiros ou aux atibaienses qui vivent avec cette culture? J'aimerais d'abord les encourager à continuer ce type de tradition, de célébration, de les transmettre de génération en génération. Gostaria de incentivá-los a continuar esse tipo de celebração e a transmitir essa cultura de geração em geração. Très important de conserver nos vieilles traditions pour se rappeler de nos sources, de surtout rendre hommage à tous ceux qui ont fait les sacrifices pour nous, la génération future. É importante manter as antigas tradições para lembrar nossas fontes e prestar homenagem a todos aqueles que fizeram sacrifícios para as gerações futuras, como nós agora. Que, par exemple, ici à Montréal, c'est une très grande ville métropolitaine où il y a très peu de traditions ancestrales, donc c'est très rare que je sois en contact avec ce type de festivités. Ici dans ma ville, la culture elle est présente, mais c'est principalement une culture qui est très moderne, très jeune. Por exemplo, aqui em Montreal, onde ele mora e eu moro também, é uma grande cidade onde há poucas tradições ancestrais. Por isso é muito raro que eu esteja em contato com esse tipo de festividades. Aqui na minha cidade, a cultura está presente, mas é principalmente uma cultura moderna e jovem. Se viesse para o Brasil, se você fosse para o Brasil, porque estamos no Canadá, você gostaria de conhecer as Congadas? Si tu venais au Brésil, aimerais-tu connaître les Congadas? Oui, certainement. J'aimerais certainement voir ce type de regroupement. Il existe certains types de regroupements similaires au Canada avec la culture amérindienne, mais c'est plutôt rare de les voir en public. Sim, eu ficaria muito contente em ver esse tipo de cultura. Existem grupos semelhantes na cultura indígena aqui no Canadá, mas é muito raro a gente ver esse tipo de cultura hoje em dia. Você gosta de cultura? Est-ce que tu aimes la culture? Oui, j'aime beaucoup la culture de façon générale. Je vis dans un pays relativement jeune qui est formé d'une multitude de cultures à cause de l'immigration. Sim, eu gosto muito de cultura. Eu vivo em um país relativamente jovem, composto de uma multitude de culturas, por causa da imigração. À Montréal, particulièrement, je suis exposé quotidiennement à des cultures différentes en fonction du quartier dans lequel je me promène, que ce soit à travers la nourriture, la religion, l'art. De cette façon-là, je suis capable d'apprendre davantage sur chacune de ces cultures-là, sans même être allé au pays d'origine. Em Montreal, eu estou exposto todos os dias a diferentes culturas,
de acordo com o bairro onde ando, seja pela comida, religião, pela arte ou pela música. Desta forma, sou capaz de aprender muito sobre cada uma dessas culturas sem mesmo ir nesses países. No seu país, a cultura é valorisada pelo governo e pelas pessoas? Dans ton pays, la culture est-elle valorisée par le gouvernement et par les personnes? Oui, certainement. À toutes les années, le gouvernement du Canada organise une multitude d'événements culturels. Sim, todos os anos, o governo do Canadá organiza muitos eventos culturais em todo o país. Pour être plus précis, on retrouve plusieurs festivals pour célébrer nos racines autant francophones qu'anglophones. Há também vários festivais para celebrar as raízes francesas e inglesas. Étant donné que nous, on vit au Québec ici, le Québec valorise surtout la culture francophone, étant donné qu'on est les seuls francophones à travers toute l'Amérique du Nord. Donc, il est extrêmement important de conserver notre héritage et de notre langue française. Montreal fica no Quebec e o Quebec valoriza muito a cultura francesa, especialmente porque somos a única província da América do Norte, então é muito importante preservar o nosso patrimônio francês. Les gens peuvent alors être exposés à plusieurs événements culturels grâce à plusieurs festivals qui sont organisés à travers tout l'été. As pessoas podem então ser expostas às nossas diferentes culturas graças aos festivais organizados a cada verão pelo governo. Em sua opinião, qual a importância da cultura? Selon toi, quelle est l'importance de la culture? La culture, c'est un élément qui est vital à la société qui est dynamique. La culture s'exprime de manière à raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé aussi, de nous divertir et même d'imaginer l'avenir. A cultura é uma parte vital da sociedade dinâmica. A cultura é expressada de forma como contamos as nossas histórias para comemorar, lembrar o passado, entreter e imaginar o futuro. Notre expression créative nous aide à nous définir, à nous voir, à voir le monde à travers les yeux des autres. Les Canadiens, eux, prennent part particulièrement à la culture de diverses manières, en tant que public, professionnel, amateur, bénévole, donateur, même investisseur. Nossa expressão criativa nos ajuda a definir a nós mesmos e a ver o mundo através dos olhos dos outros. Os canadenses participam da cultura de várias maneiras, como público, como profissionais, como amadores, como voluntários, como doadores ou como investidores. La culture apporte aussi de précieux avantages, surtout sur le plan social et économique. A cultura também traz valiosos benefícios sociais e econômicos. Avec l'amélioration de l'éducation, de la santé, on a une tolérance accrue et des occasions de se réunir. La culture améliore beaucoup notre qualité de vie et augmente même les sensations de bien-être, donc tant des personnes que pour les communautés. Com a melhoria da educação e da saúde, o aumento da tolerância e as oportunidades para se unir, a cultura melhora a qualidade de vida e aumenta a sensação de bem-estar dos indivíduos e também das comunidades. Finalement, les expériences culturelles offrent aussi des occasions de loisirs, de divertissement, d'apprentissage et de partage d'expériences avec les autres. As experiências culturais oferecem oportunidades de lazer, entretenimento, aprendizagem e compartilhamento de experiências com os outros. Donc, que ce soit des musées jusqu'au théâtre et des salles de danse, jusqu'aux bibliothèques publiques, la culture finalement nous rassemble. Dos museus aos teatros, das salas de dança, das bibliotecas públicas, a cultura nos reúne. Que voilà, merci. Obrigada.